शुण सांग मैंने काली इवनिंग रे मो भाई रिसेप्शन तुम सब बरजात्री तो जाइल नाचिकी आसिल खाइकी भी आसिल एवं रिसेप्शन रे आसब आ मो भाई भाउज को गिफ्ट दब आ खाइकी आसो हाँ मत मझे ठिया करके गोटे ग्रुप फोटो उठेब मुझे फेसबुक इंस्टा रे पोस्ट करी ठीक अच्छे किरे डब्लू आमे कोन एकटा खाइदेलु किरे सबु तू तो नाचिया पे डाकिथिलु डीजे रे आमे जो परिश्रम करी नाचिलु ओए डब्लू बेसी को कथा कहउछ बे किछ न करे आलु ना को ओहो सांग माने रागनी एमती जोक रे कहि देले रे जोक के करबिनी सांग मानन सहित हो सुन इवनिंग रे आसो मटन हेची खाइबो मटन अरे सांग केते टंकार गिफ्ट दो बाकी रे घरे केते टका लगा सब आंसर कहलो ए मु 30 टका आनिची मु 20 टका आनिची देखो अरे तू पा बेसी मटन खाइबू तू बेसी टंका दबा कथा 20 टंका कोन दउचू शुण सबू 100 टंका लेखा दियो गोटे भल गिफ्ट दबा जेमिति सांगटा भाबिबो सस्ता गिफ्ट देई नांती आ बाघरे बोले हेवी डिमांड आनी ना कौन झील घर से सजेची ना रे सांग ता भाईर पा लव मैरेज आउ कोन डिमांड जुग अछि जे ना लव मैरेज रे डिमांड दउजंती आउ ए तमे किछि जानि न आ डबल व्यापार को पैसा अभाव अछि अरे तार बा हेवी पैसा ए छाड़ आमको एत कथार कम मिल आम चलो सियाड़े जीवा गिफ्ट दबा आ भोजी खाइबा नहीं चलो ए सुकुटा मटन पार्सल टिके दे देलु लुचेकी ब्रज बाबू कहबुनी अरे मटन टा कोउठी कि रे ए भाई मते टे मटन बेसी दब आमे होचु डब्लू रो खास दोस्त गुडा आमे टे बेसी बेसी मटन खाइबो बेसी माने मु खाइबे बेसी टे ए मोटार खाली मटन खाइबार चिंता केते खाउचु खाइ जा ए भाई आउ टिके मटन दो ना हाँ ने आउ टिके मटन दो ना भाई 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 सरी गला आउ दियो मटन दियो अरे है ये पिलाटा सिगड़ा भी खिलिया अरे एते मटन खाउची अरे मत तो लागुची ये तरकारी खाई कि हांडी फांडी भी खाई दो आउ कौन खबर बाबू भल भल बाहर हो गला आज्ञा सार सब भलरे है गला
ଆଉ ଖାମ କ'ଣ କେତେ ସବୁ ମିଳିଲା ବାହାଘରରେ? ହଁ ଖାମ କଣ ସେଇ ଗିଫ୍ଟ କେତେଟା ମିଳିଛି ଆଉ ଖାମ କ'ଣ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ? କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା, କାଚ ବାଉଲ, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଇନା ଜିନିଷ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଖାଲି ଠକେଇବା କଥା। ଆରେ ଦବ ତ ମୋ ଭଳିଆ ଖାମ ଦବ, ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ବାହାର କରିବେ କାମରେ। ହଁ ଦେଲୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ଗାଡ଼ି ବାଲା ନେବ। ବାପା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ପର୍ସଟା ୱାଇଫ ପାଖରେ ଅଛି। ଓହୋ, ଏବେଠୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପର୍ସ ଧରିଦେଲୁଣି ନୁହେଁ? କୋଉଠୁ ଅବିକା ପଇସା ଆଣିବି, କାହାକୁ ମାଗିବି କହିଲୁ? ଓ ହେଇ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ବା ଖାମ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଲ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଖାମ ପଇସାଟା ଦେଲ। ନା 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 ନା, ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଦେବି, 10 ଲୋକ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଖାମ ଦେଇଛି। ଓହୋ, ଏକା କଥା। ଏଠି କ'ଣ ଦବ, ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କ'ଣ ଦବ? କାମରେ ତ ଆସିବ ଆଉ। ଆରେ ହେ, 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖାମ ଉପରେ? ନାଁଟା କ'ଣ ଲେଖିଲ ପଣ୍ଡା ସାର୍? ଆରେ ବ୍ରଜ ବାବୁ, ତମକୁ ସତ ମତେ ବିଛ, ଆଖି ଚୁଁଚି ଗୋଡ୍ରେଜରୁ 500 ଟଙ୍କିଆଟେ ବାହାର କରିଲି, ବୋଧେ ଖଟ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଆଇଲି ଆଉ। ଓହୋ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଣିନ 500 ଟଙ୍କା ପକେଟରୁ କାଢ଼ିକି କାମ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ଆଉ। ମୁଁ କ'ଣ ପର୍ସ ସବୁ ଧରିକି ବୁଲେଇକି? ମୋର ବା ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ଓହୋ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଫୋନ୍ପେ ହଉ ନହେଲେ ପେଟିଏମ୍ କରିଦିଅ। ହେ, ମୋବାଇଲଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବ୍ରଜ ବାବୁ। ଓ ପଣ୍ଡା ସାରେ ନିଅ ତମ ପାର୍ସଲ ନିଅ, ମଟନ ପାର୍ସଲ ନିଅ। କ'ଣ ହେଲା? 10 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ ଖାଇବ, 10 ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି ଘରକୁ ପାର୍ସଲ ନେବ? ନା ନା ନା, ହେଇପାରିବନି।